ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତମ ଇଚ୍ଛା ବଗିପୁର ନା
तू जाने से उड़ी की मारियो देख आई मार मार अभी मार इसी में उल्टी क्या होची देखि बर तो उल्टी क्या साप वर्तमान उल्टी गला आधार अवस्था नहीं को उड़ी गला देखि बर साप पूरा मर जाई छी साप मर जाई तथापि ताको भाई हमन मारछ तो छोड़ी जाई या बळे आई अभी आजीवा आसो चलन जीवा हमें देखि परथबे एडा होची जारिया डैम साप बाहर जारिया डैम रे बहुत साप अच्छे विषाक्त साप ये अच्छे जारिया डैम रे देखि पारे जारिया डैम जारिया डैम देखि पारे आमर जंगल पहाड़ पूरा भरपूर अच्छी जारिया डैम देखि पारे लोकेशन जारिया डैम गेट पड़ी से गोटे आम सियाड़ पलैलु यहाँ जारिया डैम मुझे जानी हाँ कौटी चंदन बाट अच्छे गोटे यहाँ हूँ जारिया डैम देखी पारे कौट से घर देखी पारे से घर भड़ा रजारिया डैम से घर भड़ा रही
ନା ଲୋକେସନଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ହଁ ନଈ ବଢ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ। କ'ଣ କହିବୁ କୁହ, ଜାରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆସିଲୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କେଉଁଠି ଏଠି ସୁଟିଂ ହେଇଛି ତମ ଦେଖି ମୋର ଶପଥ ମୋର କେଉଁ ଜାଗା? ନାଇଁ ମ ରାତିରେ ରହିବୁ ସେଠି ବା। ଯିବା କି ସେଇଠି? ଚାଲୁନ ଯିବା ସେଇଠି ବୁଲିକି ଆସି। ହାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ତାର ମାନେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଅଇକା ତ ବର୍ଷା ଦିନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ହେଇନି। କିଏ କିଏ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଦେଖୁଛୁ? କିଏ ଅନୁଭବ ଯାଉଛି? ଚାରିଆଡ଼େ କେଉଁଠି? ଓହୋ ସେଇଠିକି ଯିବା। ସେ ବାଉଁଶ ଯିବା ଭୋଜି କରିବା। ହଁ ଭିଉ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ହେଉଛି କହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉ ଚାଙ୍ଗା ଭିଉ ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିଉ ହେଉଛି ଜାରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର ପୁରା ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଭରପୁର ପୁରା ଜୀବନ ପୁରା। ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଜାଗା।